dɔnikɛlaw an ka laadatigiw k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada. I ka yamara kɔnɔ Blaise n ye baro min mɛn surasi kunda bi n'o ye Ibrahima ni Bakoyi ka baro ye n ye kibaruya caman sɔrɔ a kɔnɔ nka ne tun b'a fɛ ka dɔɔnin fɔ mɔgɔw ka faamuli sɔrɔ. Bamananw ko ten diɲɛlatigɛ la yɛrɛ dɔn o de ka ɲi ni ko bɛɛ ye. N'i yɛrɛ dɔn ka ban alors i ka ko taabolo a bɛ ɲɛ. An bɛ ka nimisa président min nɔfɛ bi n'o ye Idrisi Dibi ye a ka baara ɲumanw kɛlen n'an bɛ k'o de tanu bi. N b'a fɔ jama y'a ka faamu anw ka jamana in de tun bɛ tan fɔlɔ nka dɔn b'a ka dɔgɔn dɛ. Jamana in tun bɛ ta cogo di? N bɛ taamasiyɛn kelen di. Mɔgɔw hakili bɛ Seku Ture la Laginɛ jamanakuntigi kun don. Portugais y'a attaqué le 22 novembre 1970 o y'a sɔrɔ Musa Tarawele fanga ta san 2. OUA y'a créé en 63 a waati fanga t'a la n'a bɛ se ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ dilan ni sɔrɔdasiw ye. Donc jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan de tun bɛ se ka mɔgɔ caman ka ko ɲɛnabɔ. O sen fɛ Seku Ture la kulela a ye dɛmɛ ɲini an kɛrɛfɛ jamana minnu fɛ Mali de y'a jaabi. A waati y'a sɔrɔ Musa Tarawele a ye fanga ta san 2 mais a ye yamaruya di a ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ma. O wulila ni MIG 21 fila de ye. A waati farafinna MIG bɛ jamana min bolo a ka dɔgɔ nka o 1970 min filɛ o ye Rusiminɛnw de tun bɛ yan. MIG 21 ni mɔgɔ min b'a dɔn a tiɲɛni n'o fanga ka bon a caman tun bɛ Mali la yan. Tarata o tarata juma o juma i kun ye sanfɛ. O kɔfɛ minnu bɛ ka fara kan o ye MIG 23 ni MIG 25 ye. A waati MIG 29 Mali ma sɔrɔ dɛ nka baara in kɛra ni MIG 21 de. A donni kama MIG dara n bɛ mun fɔ mɔgɔw b'a dɔn Bamakɔ yan ni Cɛkɔrɔba u fila de interview la Laginɛ. Portugais ka mercenaires k'a bɛɛ tiɲɛ ka a gundo bɛ waraka. Dugu jɛlen Musa Tarawele yamaruya di le capitaine Amara Dafaga n'u ko général Amara Dafaga a waati a bɛ capitaine Sunkalo Samake ka mara de kɔnɔ Kampala la ani cɛ 75 bɔra kunɲɔgɔn kelen ka taa Laginɛ ratisse ka kɛlɛ kɛ Conakry dugu kɔnɔ k'a ban pewu kunɲɔgɔn kelen ka Laginɛ ka hɔrɔnya d'a ma. N bɛ segin a kan c'est fait le 22 novembre 1970 cɛkɛlɛ don dɛ. Jamana min y'o kɛ n'a fɔra bi anw gɛnna ka n'an dan yɛrɛ la fɔ Sevare fɔ Faransi ka wuli ka n'anw dɛmɛ a maloya ka bon dɛ. An k'o page tourner n t'a fɛ ka jamana tɔgɔ fɔ nka Mali ye kɛlɛ fila kɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ fila in dɔn a kɛra an kɛrɛfɛ jamana dɔ de la. Kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ in kɛra 1974 n bɛ min fɔ n b'a sidɔn dɛ a waati y'a sɔrɔ n bɛ lycée la n tɛ denmisɛnnin ye dɛ. Mali gagnera kɛlɛ in na nka Mali ka cɛ 50 o de tununa ka don Ɲaame territoire kan n'o ye Niger ye. A donni kama sɔrɔdasi fanga tɛ yen Amadu Jori de tun bɛ fanga la nka a ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ministre de la défense tun ye Seni Kunce ye. Musa Tarawele a y'i sen don k'i bolo don cɛ 50 nɔfɛ a ma sɔrɔ koyi. Kalo 2 kalo 3 fo ka se kalo 4 ma. Conseil des ministres bannen Kisiman Dugura i kan d'a ma ko Musa yamaruya di yan juma nata in bɛ taa an ka cɛw nɔfɛ. A ko Kisiman yamaruya di ma semaine bɛ jɛnna n'a ye. A ye jumadon min fɔ n bɛ ka mun fɔ bi mɔgɔ min taar'u fɛ Ibrahima Kulubali Bɛlɛdugu Kado à l'époque il est sergent de l'armée de l'air a bɛ retraite la Kati cɛkɔrɔba do bi dɛ. O mɔgɔ 5 de taara N24 la Ɲame pilote copilote un capitaine et le technicien de l'air qui s'appelait Ibrahima Kulubali a bɛ retraite la Kati bi. N balimaw an kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye dɛ. Min bɛ min dɔn jamana in kɔ i k'a fɔ denmisɛnninw k'a faamu de. A donni kama Kisiman taara a y'a ɲini ministre de la défense n'o y'a ɲɔgɔnna tun ye Mali la yan parce que ale tun ye ministre de la défense de l'intérieur de a y'a ɲini k'o rencontrer Ɲame u sigira u kumana heure 2 cɛ 50 bilali ko kuma ma fɔ. Kisiman y'a ye k'a fɔ ɲɛ t'a la
a ko bon mon colonel ne bɛ ɲininkali kelen dɔrɔn bila ɲininkali kelen dɔrɔn de kɛ mɔgɔ b'o dɔrɔn de la Niger colonel kan do ko ɲininkali jɔn ye ko e kana ne ka cɛdenw di yan nka misali ni mɔgɔ min b'a fɛ ka bɔ camion na yan Niamey ka taa Gao ni mɔgɔ wulila camion na ka taa Gao heure joli b'i se Gao quasiment kumakan de ye nin ye a colonel ɲɔgɔn ma Niger dɔ y'a jaabi ko heure 8 a ko wa colonel ne tilala kuma la ni heure 5 bɛ mɔgɔ bɔ Niamey k'i lase Gao ne quasiment bɛ n ka avion ta sisan 2 heures de temps ne bɛ se Bamako ne selen kɔ comme o bana ka ne ka cɛ 50 di n b'a chronométrer heure 8 mana dafa ka sɔrɔ ne ka cɛdenw ma se Gao sini sɔgɔma je te déclare la guerre je vous envoie 3 MiG-21 c'est une déclaration de guerre mon colonel comprends cela je vous élargis au territoire voltaïque a y'a ka avion ta jiginna a tunnen Bamako fitiri sera ka 29 se 22h 23h kuma min na a y'a sɔrɔ le colonel Musa Keita o tun ye Gao gouverneur ye u ye téléphone ci directement défense ta ko cɛ 50 élément nana sain et sauf a ko fɔ n ta jamana in tun bɛ ten fɔlɔ de n terikɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ye bafamo ye n'i y'i ka wulujugu fa dɔ ta b'i kin o sirasi fanga ne yɛrɛ sen bɛrɛ o dɛ an de jɛra k'a janfa yan 91 ka nkalon bɛɛ tigɛ nka n bɛ kali ala la maliyɛn bɛɛ y'an sere au lendemain du 26 mars 1991 le Mali avait 6 escadrilles fonctionnelles kɛlɛkɛ avion 36 escadrille kelen o ye kɛlɛkɛ avion 6 de n'o ɲɔgɔn 6 bɛ mɔgɔ min bolo 6 x 6 o ye 36 de une escadrille c'est 6 appareils de combat o bɛ mɔgɔ min bolo i tɛ se ka minɛ sous région kɔnɔ yan Mali tun sigi kamada mɔgɔ la jamana o jamana kan ni Algérie tɛ maa si tun tɛ sɔn o na yan n bɛna mun hakili jigin n k'o kɛra 91 1989 1990 Libéria kɛlɛ la a y'a sɔrɔ o y'a kwara sa dɛ ko di ne hakili la o y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ka maa dan dɔ tigɛlen yira k'a fɔ force de OUA n'u b'a wele ko ECOMOG n'o bɛ taa Libéria ka taa kɛlɛ kɛ pour que ka rebelle ninnu kɛlɛ ka bɛɛ s'i dan na a cɛ duman bɔra min maliyɛnw a kana ɲinɛ jugu na dɛ a cɛ duman bɔla a tɔgɔ ko général Cheikh Jara Marakalaka don ni ma fili cɛ in laban tora avion na nka kɛlɛ kɛra Mali bere rouge de y'a kɛ Mali bere de y'a kɛ ka se au 1990 ni événement kɛra 91 sɔrɔsiw tacogo budget voté cogo ne da tɛna don a la n balimaw ɲɔgɔn nɛgɛ namara tɛ fari fin f'i ka tasuma don a la cɛ ko m'a daminɛ ni cɛ tɛ yen musow tɛ se ka baara kɛ cɛ ko m'a daminɛ ni cɛ tɛ yen cɛ ko tɛ se ka kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ hali sɔrɔsi cɛ ta Mali la kabi 91 fan bɛ yɔrɔ min na ko bi politique don parti politique min bɛ yen o liste de bɛ bɔ ne kelen tɛ dɛ a ye maliyɛn bɛɛ ɲininka bɛɛ y'a ɲini k'i den don sɔrɔsiya la nka n'i y'a ta cogo o cogo tant que intervention bɛɛ politique kunda a tɛ k'i sago ye o tuma an kana ɲɔgɔn musala Idriss Déby mun filɛ nin ye ka nin ko kɛ an ka ɲɔgɔn hakili lajigin n ko ko ni wɛrɛ tun bɛ fanga la janni ale ka sigi Faransi ka dɛmɛ kɔnɔ Hissène Habré o nana ale gɛn ka bɔ a cousin don k'a sigi a sigilen 1979 fanga nana gɛlɛya k'a gɛlɛya cɛ dɔw ma hɛrɛ sɔrɔ Idriss Déby kelen ye rébellion formé Libye frontière la f'a large ka jigin kana Hissène Habré gɛn ka bɔ fanga la précisément le 1er décembre 1990 n k'a bɛ fanga la bi 1990 2020 san 30 a t'o ka di o bɛ jamana o jamana kɔnɔ k'o ye sɔrɔsi ye o bɛ baara de la démocratie tɛ se k'a to k'an y'o janfa nka olu y'u ta tɔpɔtɔ anw de y'an taw janfa n'an y'u janfa an m'a bila minɛn min kɔnɔ o y'a nɔ ye maa critiqué tɛ ɲɛ maa fɛn o fɛn bi a bɛɛ ye Prytanée école ye Prytanée dalila en 1981 d'ailleurs n'i ye jateminɛ kɛ cɛ k'o fɔli man ɲi Mali événement 91 kɔfɛ an ka cɛ duman fɛn o fɛn tun bɛ armée kɔnɔ u ye retraite anticipée dayɛlɛ sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ye Mali cɛ duman fɛn o fɛn tun bɛ yen ni Musa Tarawele y'a ta fanga la k'a fɔ sɔrɔsi dɔw formation union soviétique minnu ye sergent ye minnu ye adjudant ye a cɛ duman fɛn o fɛn a bɛɛ ye retraite anticipée ta a spécialiste de MIGU
a spécial de Berdiemu, les BTR 60, a fait les ordres de Staline, a spécial font fait depuis événement que nous y retraite anticipée dans les sources, a bé bora ka retraite anticipée ta, ka warning ta dans 2, 3 millions, 4 millions kata yere, ka armée bla. Recrutement jongero ko fait, politique recrutement. On va jamana mbudi bulu. Angana nywa musala namara te farifin fika tabla la. Ne sungolo ko min fo, ka fo jama e o ni na mi ko yelema nga ko yelema. Talik mu ke to mo na fo andemtema. Anyo yi, bascule de ko na trou dugu ferelo. Temsenu mba fe ku yele san, u be fini bo kana yele. Ima yele na ya so ka kana ne to sera bi fe. U ba fo apt. I kumbe di oro bebe yele. Intervention tala. Ni yayi politique la intervention be ke swasa la. Akara sarata rodi. Swasa te ke sarata rodi ki nimisi ga wara chekula. Ne ko mun fo jamana kono dugu ko famya bi blazi ka yamara kono. Wini abi ya fama. Hakato ben ga sala rasulu.